sebagian nggih pertama niku salat witir, baru kemudian salat rawatib yang muakkadah nggih. Baru kemudian salat duha nggih. Salat duha niki jumlah rakaatnya ada 8 tirose. Tsumma duha rakaatan ila tsamanin nggih. Salat duha niku 2 rakaat sampai 8 rakaat. Niki kaul yang sahih atau pendapat yang sahih. Niku sampai 8 rakaat. Nggih memang ada pendapat yang mengatakan 12 rakaat, tapi niku pendapat dhaif, dasarane juga hadisnya dhaif. Nah, jadi lebih kuat yang 8 rakaat. Dan sholat duha niku dinamakan duha nggih soalnya melihat waktunya. Ngoten lho nggih. Nah, kalau kemarin niku atau sebelumnya kita membahas napa? Kemarin wonten sing bahas niki salat syuruk nggih. Nah, salat syuruk niki kan salat duha atau bukan? Nggih. Kan kemarin ada nggih, ada yang mengatakan memang niku salat duha, ada yang mengatakan bukan tapi salat sendiri. Nggih. Maksudnya bukan salat duha, ngoten lho nggih. Berarti niate sunnatas syuruk, ngoten nggih. Tapi kalau ada yang mengatakan sholat duha, ngoten lho nggih. Kalau ada yang mengatakan sholat syuruk niki termasuk sholat duha niku 8 rakaat, maka yang namanya sholat duha niku kan ada waktunya. Waktunya niku ba'da irtifai syamsi ila istiwa nggih. Setelah naiknya matahari. Lah, ketika persis kita niki naiknya matahari melakukan sholat duha misalkan nggih. Niku yang disebut syuruk niku. Kalau memang pendapat yang mengatakan sholat syuruk niki sholat duha. Maksudnya lek kita ngerjakno sholat duha di awal waktu nih disebut sholat syuruk. Kalau kita kerjakan di agak akhir, di tengah-tengah nggih, niku istilahnya karena lihat waktunya ngoten lho nggih. Dinamakan juga duha. Nggih. Tapi kalau ulama yang mengatakan sholat syuruk sendiri nggih, niku sholat niat syuruk, nanti sholat duha sholat sendiri. Sholat syuruknya 2 rakaat, sholat duhanya 8 rakaat. Dan tadi namanya duha nggih karena waktunya memang waktu duha, waktu pagi sampai ilal istiwa, sampai waktu duhur. Ngoten lho nggih, sampai waktu sebelum duhur. Istiwa aman lak pun paham nggih. Istiwa niki ketika matahari persis ada di tengah-tengah kita. Persis di tengah-tengah. Pokok persis di tengah kita. Ngoten lho nggih. Lewat dari timur ke barat dengan berbagai macam sudute, entah ke arah utara atau ke arah selatan, ya. Pokok lewat di tengah kita, persis di atas kita, niku namanya istiwa. Meskipun cara bayangan kita nggih beda-beda kan. Nggih, setiap bulan niku ketika matahari di tengah kita niki beda-beda. Dan sholat duha niki nggih dasarane kuat nggih. Seperti yang sering kita sering kita dengar nggih. Yang sering kita dengar niku kan yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah nggih. Fa kullu tasbihatin shadaqah wa kullu tahmidatin shadaqah wa kullu tahlilatin shadaqah wa kullu takbiratin shadaqah wa amrun bil ma'ruf shadaqah wa nahyun 'anil munkar shadaqah wa yujzi'u min dzalika raka'atan yarka'uhuma minadh duha nggih. Setiap pagi nggih, setiap ruas-ruas badan kita yang jumlahnya ada 360 wonten lho nggih. Niku tirose ala kulli sulama nggih. Setiap anggota, setiap ruas dari seseorang, seorang manusia niku wajib sedekah, dasarane ngoten. Maka setiap tasbih niku sedekah, setiap maca tahmid, maksudnya maca tasbih sepisan subhanallah kaya sedekah, ngoten lho nggih. Maca alhamdulillah nggih sedekah, maca tahlil nggih sedekah, maca takbir nggih sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar nggih sedekah, nahyun anil mungkar nggih sedekah. Ngoten lho, amar ma'ruf nahi mungkar niki, amar ma'rufe sedekah, nahi mungkare sedekah. Niku seluruhnya kan kita lakukan dengan mulut atau dengan anggota badan. Ngoten kan? Nggih. Tapi wa yujzi'u dzalika wa yujzi'u min dzalika raka'atan yarka'uhuma minadh duha.
Tapi cukup nggih, maksudnya cukup untuk bersedekah untuk seluruh anggota tubuh kita kalau kita melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Padahal mek 2 rakaat lho nggih. 2 rakaat niki cukup untuk sebagai bentuk kita sedekah seluruh anggota badan kita. Meskipun nggih niki cara dalil nggih, ada salah satu sahabat yang atau dua nggih, ada yang mengatakan niku salat duha gak ono, ngoten lho nggih. Maksudnya Nabi niku tidak pernah salat duha, termasuk Sayyidah Aisyah niku juga pernah mengatakan ma ra'aituhu shallaha. Saya tidak pernah melihat Nabi Muhammad niku salat duha, ngoten. Sayyidina Ibn Umar juga mengatakan nggih, Nabi niku ndak salat duha. Sayyidina Abu Bakar, Umar niku juga enggak salat duha nggih. Tapi ucapan niku koyo ngoten napa nggih. Kebanyakan sahabat atau riwayat lain niku menetapkan kalau salat duha niku ada. Ngoten lho. Termasuk Sayyidina Abu Hurairah nggih. Sayyidina Abu Hurairah niku ausani diwasiati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diwasiati kiyambek akan melakukan 3 hal nggih. Siyami salatati ayyam min kulli syahrin nggih. Berpuasa kayak kemarin nggih witir niku nggih. Berpuasa 3 hari dalam 1 bulan, kemudian sholat duha dan juga sholat witir. Nah, niku wasiate Nabi ke Sayyidina Abu Hurairah nggih. Termasuk yang barusan niku wau nggih. Yusbihu niku wau nggih. Terus Nabi juga pernah nggih dalam satu riwayat Nabi niki melaksanakan sholat duha 8 rakaat. Jadi lebih kuat dalil yang menyatakan sholat duha niku sunnah. Jadi lek sampean kemireng ana wong kok gak setuju sholat duha nggih. Nggih cara dalil ndak cara lebih kuat niku dalil yang mengatakan sholat duha niku sunnah. Ngoten lho nggih. Ada, bukan bid'ah. Ngoten lho nggih. Hadisnya ono sing ngomong bid'ah nggih. Nah, tapi niku anue muawwal, dirose ulama harus ditakwil karena dalil gak mungkin, karena nopo gak mungkin bertentangan nggih. Seandainya bertentangan pasti ada titik temu soal mana yang lebih kuat nggih. Kalau bisa disatukan lek mboten nggih, mana yang lebih kuat. Dalam riwayat lain pun nggih, sahabat niku juga mengatakan Nabi niku sholat duha sampai kami mengatakan nggih, Nabi gak pernah ninggal sholat duha. Tapi Nabi juga kadang-kadang gak sholat duha sampai suwe, sampai kami mengatakan ya Nabi gak sholat duha. Ngoten lho nggih. Tadi lebih jelas sholat duha niki hukumnya sunnah nggih. Terus kapan waktu pelaksanaan sholat duha nggih. Kalau kita melihat matahari terbit zaman sakniki koyoke nggih jarang-jarang tiang ningali matahari terbit. Kan sampean kate ndelok matahari terbit paling-paling ya wis ngenteni budal sekolah sik sibuk napa nganu kebutuhan di omah dan lain sebagainya nggih. Mau melihat matahari terbit ketutupan bangunan dan lain sebagainya. Paling-paling kita melihat jam nggih. Tapi waktu duha misalkan kita niki tahu kalau matahari sudah terbit, niku kira-kira ada yang mengatakan matahari naik 4 derajat, ada yang mengatakan 5 derajat. 1 derajatnya niku kira-kira 4 menit. Tadi lek 4 derajat lah 16 menit atau 20 menit. Nggih, lek jenengan tingali teng kalender biasanya plus 20 menit biasanya. Setelah matahari muncul lho nggih. Setelah matahari muncul. Atau ndelok niki wis ana tulisane duha. Nggih. Niku kira-kirae. Nah, jadi bolehnya kita niki sholat ketika jam tersebut. Sebelum jam itu tidak boleh sholat. Sholatnya nggih ndak sah, lek sholat nggih dosa. Ngoten lho nggih. Cara waktu sebutannya waktu makruh. Tapi kalau kita melaksanakan sholat ketika matahari masih terbit sampai matahari niki setinggi waktu duha nggih. Sampai niku, ngoten lho nggih. Niku diharamkan bagi kita untuk melakukan sholat. Bolehnya sholat nggih ketika matahari sudah naik setinggi tombak nggih. Setinggi tombak nggih tadi niku napa? Kira-kira 20 menit setelah matahari bener-bener terbit bunder ser niku lho nggih.
metu sedanten terbit seluruhnya tambah 20 menit. Nah, kalau sekarang mungkin setengah 6 pun. Nah, kalau anwe jam 5 setengah 6 kan otomatis sudah boleh melaksanakan sholat termasuk sholat duha. Ngoten nggih. Niku waktu sampai waktu dohur. Dohur niku pun tidak persis dohur tapi istiwa tadi. Ya, kira-kira tapi jaraknya cuma beberapa detik atau menit nonton mawon. Nah, tapi ada waktu yang lebih afdol. Waktu lebih afdol niku takhiruha ila rub'in nahar afdol. Mengakhirkan sholat duha sampai seperempat siang. Kalau seperempat siang kita kalkulasi subuh misalkan setengah 6, maghrib setengah 6 misalkan berarti waktu rub'un nahar niku kira-kira setengah 9. Ngoten. Kalau maghribnya setengah 6 subuh setengah matahari muncul niku setengah 6. Niki kira-kira lho nggih. Kalau kita kira-kirakan semacam niku kan 12 jam berarti. Kita bagi 4. Berarti kira-kira kan setengah 9. Waktu duha yang terbaik ngoten lho nggih. Niku kira-kira setengah 9. Nah, soalnya wonten hadis nggih, sholatul awwabin hina tarmudul fisol. Nggih, salat awwabin niku ketika napa musim atau anu niki wis panas. Ngoten lho nggih. Panas-panas niku maksudnya ketika sudah mulai panas nggih jam setengah 9-an. Kira-kira lho nggih niki. Kira-kira. Nah, kenapa teng hadise kok sholatul awwabin nggih? Soalnya sholat duha niku nama lainnya tadi bisa jenengan sebut sholat syuruk atau wonten sing nyebut sholat duha niki nggih sholat awwabin. Meskipun nggih ada beberapa sholat awwabin sholat dewe mantune maghrib. Ngoten lho nggih. Nggih ada dalilnya ngoten lho nggih. Tapi sebutan lain untuk sholat duha juga sholat awwabin. Awwab niku kan orang-orang yang banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Awwab nggih, banyak kembali, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah disebut salat awwabin nggih salat duha nggih salate orang-orang yang banyak kembali ke Allah. Soalnya antara subuh sampai zuhur kan kosong. Ngoten nggih. Tidak ada aktivitas cara khusus awalin niku tidak ada aktivitas khusus dengan jangka waktu yang lumayan panjang juga. Lek antara zuhur sampai maghrib kan masih ada asar tengah-tengah. Subuh sampai zuhur ndak ada. Terus niki salat duha niki. Ngoten lho. Kemudian bacaan apa yang kita baca ketika salat duha? Wonten hadis niku menyatakan salat duha niku yang dibaca adalah surat Asy-Syams kali surat Ad-Duha. Tapi niku teng hadise niku Nabi melaksanakan 2 rakaat salat duha. Ngoten lho nggih. Niku rakaat pertama membaca wasyamsi wadduhaha sampai akhir ayat, akhir surat. Kemudian rakaat kedua setelah Fatihah membaca wadduha. Ngoten. Lah semisal kita niki salatnya lebih dari 2. Nggih. Semisal kita salatnya niki lebih dari 2, nggih. Salat duha 4 rakaat misalkan nggih. Salat duha 6 rakaat atau maksimal tadi 8 rakaat. Niku wonten sing sanjang nggih. Bacaane tetep wasyamsi kali wadduha. Maksudnya setelah 2 rakaat wasyamsi wadduha salat malih ya wasyamsi wadduha salat malih wasyamsi wadduha. Wonten tirose ulama membaca yang terbaik lho nggih niki. Yang terbaik niku maos surat Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Untuk rakaat ketiga, 4, 5, 6 atau 7, 8. Nah, kalau kita nambah rakaat pertama kedua niku tetap lebih afdol surat wasyamsi kali wadduha. Niki yang lebih afdol. Tapi lek kita ganti dengan surat lain, monggo kerso. Ngoten lho nggih. Seperti mungkin kita niki lek salat duha kepingin pas napa ada kegiatan harus segera, tapi masih
napa melaksanakan sholat duha, otomatis mungkin surat yang dibaca agak pendek nggih. Wis kulhu ambek kulhu misalkan nggih. Nggih mboten masalah, ngoten lho nggih. Nah, atau kepingin tambah panjang nggih, maos surat napa misalkan nggih, Yasin. Nah, surat napa Tabarok misalkan sing gampang dihafal nggih. Atau surat Iqra nggih, tidak masalah, tidak mengapa. Cuma dari sisi lebih afdolnya karena ada riwayat dari Nabi nggih tetap surat Asy-Syams dan Ad-Duha. Kemudian setelah niku pada dasarnya sholat duha niki tidak ada doa khusus yang biasanya kita hafal. Maksudnya yang datang langsung dari Nabi nggih. Yang datang langsung dari Nabi atau dari nggih ulama-ulama yang napa nganu kitab niki nggih. Niki tidak ada dalil khusus nggih, dalil khusus yang menyatakan doa khusus untuk sholat duha. Jenengan ndonga napa wae niku sak karep. Cuma karena ada riwayatnya ten kan nggih. Napa? Wonten riwayat nggih, ndugi Abi Murrah At-Thaifi nggih, beliau menyatakan sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allahu ibnu Adam sholli li arba'a rakaat min awwalina harik akfika akhirahu. Wahai manusia, sholatlah 4 rakaat di awal siang. Nggih maksudnya sholat duha. Ngoten nggih. Sholatlah 4 rakaat di awal siang, akfika akhirahu. Aku akan mencukupimu di akhirnya. Maka kan biasanya kan disebut sholat duha niki sholat napa menambah rizki atau penarik rizki nggih, mempermudah rizki nggih. Soalnya ada keterangan seperti tadi, siapa yang sholat 4 rakaat maka siangnya atau maksudnya harinya niku akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian ulama nggih termasuk yang sampai kepada kita ndugi kiai-kiai kita nggih, doa sholat duha yang biasa kita baca niku Allahumma inna duhaa duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwata quwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka Allahumma in kana rizki fis samai fa anzilhu sak teruse pun. Kan ya Allah lek rizki kula teng langit jenengan turunaken, lek ado cedhekaken sak teruse. Nah niku kan doae pas kali golek rizki, ngoten lho nggih. Tapi bukan berarti kita sholat duha cek nambah rizki. Lebih baik kita sholat duha nggih karena niku suatu kesunahan, ngoten lho nggih. Sama halnya dengan nopo sholat lain. Tapi kebanyakan memang kan terbukti ya, lek wonten tiyang sholat duha kali Allah urusannya dipermudah. Nggih. Sholat duha atau sholat malam nggih urusannya kali Allah dipermudah. Karena urusannya dipermudah jadi rezekine koyoke nggih ketoke mudah juga, gampang. Sebenarnya sanes rezekine tok urusan rata-rata urusane nggih digampangaken kali Allah Subhanahu wa taala nggih. Barokah nglakoni salat nggih, salat duha khususnya niki. Nah, jadi lebih baik tadi melakukan jam 8:30 kira-kira. Niki kalau kita nganggur, lek mboten nganggur nggih sesuai dengan keistiqomahan kita. Nggih, keistiqomahane kita sendiri nggih. Kita wonten sing berangkat nggih jam 7. Saged istiqomah salat duha jam 6:30 atau jam 5:30 misalkan. Atau sagete ndek kantor jam 09.00 nggih, monggo sak kersa nggih. Tapi lebih baik tadi kalau bisa tidak ditinggalkan nggih, jangan ditinggalkan. Minimal 2 rakaat nggih. Niki salat duha nggih. Kemudian nggih, setelah salat duha, salat yang terbaik berikutnya nggih, summa rakaatal ihram. Salat 2 rakaat ihram. Lek salat 2 rakaat ihram nggih khusus untuk orang haji yang mau ihram. Sebelum dia ihram, sebelum niat ihram sunnah untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Niki tentang pembahasan haji nggih. Wa rakaatat tawaf, kemudian 2 rakaat setelah tawaf. Niki juga untuk orang yang ada di Mekah mriko, khusus sing teng Mekah. Baik tawafnya niki tawaf rukun, tawaf wajib atau tawaf sunnah.
Niku setelah tawaf sunnah salat 2 rakaat. Ngoten lho nggih. Nah, baru kemudian rokaatat tahiyah. Lah niki teng Indonesia nggih, saged teng masjid niki juga bisa nggih. Sunnah berikutnya nggih, salat sunnah berikutnya niki adalah salat tahiyatul masjid. Kita pun semrap sendiri nggih, tahiyatul masjid niki napa sebabe nggih, sebab kita diperbolehkan salat tahiyatul masjid niki adalah karena masuk masjid. Lek mboten mlebu masjid nggih gak oleh tahiyatul masjid. Ngoten kan nggih, otomatis nggih. Jenengan mlebu lapangan ya ndak sunah salat tahiyatul masjid. Nah, jadi hanya masuk masjid saja yang sunah tahiyatul masjid. Ngoten lho nggih. Dan salat tahiyatul masjid niki ada salatnya sendiri, yang lebih afdal kita salat sendiri. Tapi semisal kita niki masuk ke masjid kemudian tidak bisa melaksanakan salat tahiyatul masjid secara khusus, maka salat tahiyatul masjid niki sudah bisa digonceng kali salat yang lain. Asal kita, kalau mau dapat pahala nggih harus diniati. Nah, seperti yang biasanya nggih, jenengan mlebet masjid sudah pelaksanaan sholat fardu wis qomat. Nggih, kalau sudah qomat ngeten nggih, jangan melaksanakan tahiyatul masjid. Nggih, langsung kita sholat fardu. Tapi agar dapat fadilah ataupun pahala tahiyatul masjid nggih, usolli fardhu dhuhri plus tahiyatul masjid. Ngoten. Wa tahiyatal masjid. Misalkan cara bahasa Arab, saya sholat fardu zuhur dan juga tahiyat masjid. Saya niati tahiyatul masjid. Lek mboten diniati tahiyatul masjid, nggih mboten napa-napa, cuma tidak dapat pahala tahiyatul masjid. Tapi tidak ada tuntutan lagi untuk melakukan salat tahiyatul masjid. Soalnya salat tahiyatul masjid niki salat sunnah yang dilakukan sebelum kita duduk. Lek pun longgo niki sudah tidak ada kesunahan tahiyatul masjid lagi. Dan mboten usah dilampahi semisal kita sudah duduk. Semisal longgone mboten sengaja, asal mboten suwe, seret langsung eling. Nggih. Nggih niku masih diperbolehkan salat tahiyatul masjid. Tapi lek pun longgo suwe nggih wis gak usah tahiyatul masjid. Ngoten nggih. Bahkan jenengan nek mari malbu metu, nggih malbu meneh, nggih sunah tahiyatul masjid. Mari nyapu teng lebet terus nyapu ndek jaba. Kate nyapu nang jero salat tahiyat masjid. Terus nyapu teng jabane masjid. Terus kate mateni lampu teng masjid. Kan mlebu malih. Ngoten niku nggih sunah tahiyatul masjid lagi. Nggih. Semisal kita lampai nggih. Nah, niki hukume sunah nggih. Sunah yang napa cara tingkatan nggih, salah satu tingkatan nomor pinten niki nggih, tahiyatul masjid. Baru kemudian sunnah, tsumma sunnatul wudu nggih. Kemudian salat sunnah wudu nggih. Yang sering kita dengar nggih apa sandale Sayyidina Bilal ya. Beliau nopo amali tirosin Nabi? Apa amali kok bisa semacam niku? Beliau hanya terpikirkan nggih, yang bisa beliau pikirkan nggih, beliau setelah selesai wudu pasti melaksanakan sholat 2 rakaat. Nah, niki namanya sholat sunnatul wudu. Sunnatul wudu niki sama dengan tahiyat tadi. Semisal jenengan mari wudu kok langsung sholat isya, nggih. Kati sholat sunnatul wudu gak nutut, nggih. Langsung mawon sholat isya. Nah, cara sunnatul wudu sudah terangkum dalam sholat isya tadi. Otomatis nggih seperti tadi harus diniati. Tapi mau diwalik nggih. Lek niat niku harus sholat isya dulu. Ngoten lho nggih. Baru dan ngoten sholat sunnah wudu dan sholat tahiyatul masjid. Contoh sing niate niku kathah nggih. Jenengan mari wudu nggih. Mantun wudu terus mlebu masjid pas waktu duha. Misalkan nggih. Mlebet masjid pas waktu duha mantun wudu. Mlebet masjid niate pertama napa? Salat duha dhisik. Kalau mau digabung nggih. Kalau niate niki mau digabung jadi satu. Maksudnya
2 rakaat tapi dapat 3 salat. Ngoten lho nggih. Niki yang bisa kita lakukan apa? Harus niat salat duha terlebih dahulu, baru salat duha usolli sunatad duha dan tahiyatul masjid dan sunnah wudu. Tidak boleh dibalik ngeten. Usolli sunatal wudu dan salat duha. Nah, soalnya salat duha ini tidak bisa dimasukkan ke salat lain. Tapi kalau salat tahiyat dan salat sunnah wudu niki masih bisa dimasukkan ke salat yang lain. Maksudnya dimasukkan niku ditumpangno ngoten lho nggih. Nek salat duha mboten saged, karena mboten saged nggih. Salat duha kudu sing gonceng. Nggih, salat laine maksudnya salat lain niku salat tahiyat, salat sunnah wudu niki yang ikut ke salat duha tadi. Seperti salat qobliyah, ba'diyah niki tidak bisa digonceng. Kudu sing gonceng nggih. Nah, jadi kalau kita salat qobliyah setelah wudu masuk masjid salat qobliyah, kepingin ditambah salat sunnah wudu nggih, qobliyah plus sunnah wudu, qobliyah plus tahiyat masjid atau qobliyah plus tahiyat masjid dan sunnah wudu. Lebih afdol nggih jelas salat sendiri-sendiri, mlebu masjid salat tahiyatul masjid, salat salam, salat sunnah wudu, salam nggih, salat qobliyah, salam. Niku jelas lebih afdol nggih. Nah, terus teng mriki ambek musane nggih diterangno nggih, wa tahsul niki masih bahas tahiyat juga. Wa tahsulu at-tahiyya bi fardhin au naflin. Huwa rakaatan au aktaru wa nawaha aula wa tatakarraru bi takarrurid dukhul wa tafutu bil julus amidan au nasiyan wa talal faslu. Nah, niki sing tadi nggih tirose kula. Salat tahiyatul masjid niku bisa hasil dengan melaksanakan salat fardhu nggih sing wau kula bahas, tapi harus ada niatan. Ngoten lho nggih. Seperti tadi lho nggih, napa jenengan mlebet masjid langsung salat napa zuhur nggih atau salat qobliyah langsung nggih otomatis usolli sunnatadz zuhri nggih usolli qobliyatadz zuhri dan atau ma'a napa tahiyatal masjid. Niki kalau pingin pahala double tapi napa napa niki istilahnya satu dayung dua pulau terlampaui ngoten niku lho ya. Sekali sholat dapat 2 sholatan, dapat 2 pahala. Tapi tadi harus diniati. Lek mboten diniati nggih, hanya dapat 1 saja yang diniati tadi. Ngoten lho nggih. Terus niki wau nggih. Pokok lewes lenggah mboten angsal untuk sholat tahiyatul masjid lagi. Kalau memang sengaja. Lek lupa, kalau cuma sebentar tidak apa-apa, tapi kalau lama sudah tidak sunnah lagi. Dan nopo sebaiknya memang tahiyatul masjid. Ketika masuk masjid sebaiknya kita sholat tahiyatul masjid. Kecuali lek pepet ngoten tok lho nggih. Terus sebagian ulama lek enggak tahiyatul masjid yes maca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Singkate, tapi mosok golek singkat terus nggih. Matos sing afdol nggih. Nah, niki bahas salat khusus. Terus saniki tambahan nggih. Wa yustahabun karena salat sunah insyaallah jenengan wis sering nglakoni nggih. Tambahan wa yustahabu ziyadatu rakaatain qabla dzuhri. Sunnah menambah 2 rakaat sebelum zuhur. Kemarin kan ada qobliyah zuhur niku ada yang muakkad nggih. Salat qobliyah zuhur niku asline kan 4 rakaat. 2 rakaat yang muakkad, 2 rakaat sing ghairu muakkad nggih. Niki bahase ghairu muakkad nggih. Sunnah menambah 2 rakaat sebelum zuhur wa qoblal jum'ah dan sebelum salat Jum'ah wa ba'dahu wa ba'daha nggih. Dan setelah setelah zuhur dan setelah Jumat. Maksudnya cara salat zuhur niku kan sunnahe 4 rakaat qobliyah nggih, 4 rakaat ba'diyah nggih. Yang muakkad yang kuat niku kita laksanakan nggih 2 rakaat
qobliyahnya 2 rakaat ba'diyah. Kepingin tambah afdol nggih tadi jenengan tambahi qobliyah petang rakaat, ba'diyah 4 rakaat nggih. Kemudian juga wa arba'in qoblal asri, 4 rakaat sebelum sholat asar nggih. Tapi lek carane Nabi niku 4 rakaat sebelum asar biasanya nggih 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi misalkan langsung 4 rakaat nggih mboten masalah. Cuma lek Nabi Muhammad niku 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nggih. Kemudian warokaatain qoblal maghrib, 2 rakaat sebelum maghrib, wa qoblal isya dan 2 rakaat sebelum isya. Terus jumlah rawatib, istilahnya kan rawatib. Rawatib tadi dibagi 2, ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Yang muakkad kemarin, maksudnya yang Nabi niku tidak pernah meninggalkan. Nonton dong, karena tidak pernah meninggalkan untuk kita niku sangat sekali dianjurkan. Nonton dong. Lek sing ghairu muakkad niku nggih sangat dianjurkan juga. Soalnya Nabi ninggalnoe niku hanya jarang-jarang. Lebih sering beliau melakukan tapi kadang-kadang ditinggalkan. Yang Nabi niku selalu melakukan niku sebelum subuh 2 rakaat. Sebelum dhuhur 2 rakaat. Setelah zuhur 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat. Selain niku sing ghairu muakkadah, sing niku wau. Sebelum zuhur ditambah 2 rakaat, setelah zuhur ditambah 2 rakaat. Tadi kan sudah 2 rakaat nggih. Niki ditambah 2 rakaat. Kemudian sebelum asar 4 rakaat, sebelum maghrib 2 rakaat, sebelum isya 2 rakaat. Nah, niki jumlah sholat rawatib plus sholat witir. Kita sebut rawatib. Ngoten. Sampun jelas nggih. Nah. Kemudian sholat sunnah lagi nggih. Nah, tadi sholat duha ampun nggih. Mari sholat duha sholat napa? Tahiyatul masjid nggih. Sholat sunnah wudu nggih. Oh nggih jumlahe nggih jenengan lek mboten sempat untuk sholat tahiyatul masjid ngoten lho nggih. Kalau tidak sempat sholat tahiyatul masjid hendaklah menyibukkan diri dengan wau subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wonten sing nambahi niku jumlahe 4 kali yang sudah pernah kita sebutkan kan nggih. Membacanya niku 4 kali. Misal malbet masjid, kate nyapu, kate nopo, kate sholat sik rada anu misalkan ya maca subhanallah atau pas boten gak ada wudu. Cuma kalau masuk masjid niku aslinya sunah punya wudu. Nggih, meskipun kita mboten lan napa-napa. Niku malbet masjid sunah punya wudu. Nggih. Kemudian teng mriki ditambah nggih wa indas safar. Salat sunnah niku termasuk juga salat ketika kita niku safar fi baitihi, salat di rumahnya. Sunnah salat safar. Ngoten lho nggih. Ketika napa? Ketika hendak keluar ngoten dari rumahnya untuk bepergian. Ngoten. Bahkan wonten ulama sing menyatakan pokok kate metu omah meskipun nggih mek gak lunga ado niku sunah salat. Kalau salat sunah safar niku salat sunah yang kita lakukan ketika sudah siap-siap akan berangkat. Jadi lanjenengan kate salat safar nggih. Umume salat safar niku biasae lek kate haji atau umroh. Nggih, umume tiyang salat sunah safar niku hanya haji dan umroh. Padahal mboten. Aslinya kita mau berangkat kemanapun, nggih, pergi kemanapun, niku sunnah salat safar juga. Niku pokok wis siap-siap, nggih, barangnya pun siap, kate berangkat, lho. Kate keluar rumah niki sunnah salat terlebih dahulu. Setelah salat baru kita keluar. Nggih, tujuane napa perjalanan kita niki agar diawali nggih dengan
salat. Ngoten lho. Jadi salat sunah safar niku bukan sebelum persiapan nggih, setelah persiapan. Pokok misalkan jenengan beto koper nggih, kopere wis siap, wis anu didekek salat, koper diangkat berangkat. Bukan ngeten, koper sik berantakan nggih, belum siap nggih. Kita salat dhisik, mari niku barang dilebokno, sik mangan-mangan dhisik, sik ngombe dhisik baru budal. Niki bukan salat sunah safar. Maksudnya mboten tepak letake. Sing tepak niku sudah siap seluruhnya, tutup kopere nggih, baru salat sunah safar, baru gawe sepatu budal. Ngoten. Meskipun jenengan niki budal napa? Wis pokok safar ngoten lho nggih, bepergian. Meskipun tidak haji, tidak umroh. Ngoten nggih. Safar teng pundi mawon? Safar teng napa saudara kita misalkan nggih. Atau safar teng Surabaya ziarah nggih. Safar teng kanca nggih. Kan jenenge nggih tetep safar. Pokok jangan safar maksiat ngoten tok nggih. Safar yang mboten maksiat. Niku sunnah salat safar. Jenengan donga nggih monggo, doa safar nggih saged setelah melaksanakan sholat tadi. Terus ketika bepergian niku sholat sunnah sholat, ketika datang pun kita juga sunnah sholat. Ketika datang sunnah sholat niku fil masjid. Tapi niki angel nglakoni kadang. Jenengan teko jam 12 bengi masjidnya wis ditutup. Sunnah sholatnya teng masjid. Katakanlah kita berangkat haji nggih. Haji niki sunnah sholat safari aslinya di rumah, dari rumah. Karena kita berangkatnya nggih dari rumah. Mboten teng masjid dhisik. Kita berangkatnya dari rumah, sholat safarnya di rumah, kemudian berangkat nggih budal haji, setelah pulang ngoten lho nggih. Niku sunnah untuk melaksanakan sholat ya di masjid. Sebelum menginjakkan kaki ke rumah, bukan di rumah nggih. Sunnah sholatnya di masjid dhisik. Nggih masjid kampungi, masjid daerah tempat tinggal. Cara teng mriki masjid mriki napa masjid lor misalkan nggih. Niku sholat dhisik, sholat sunnah ngoten lho nggih. Bukan sholat wajib nggih, sholat sunnah baru masuk ke dalam rumahnya. Nah, tapi niki jarang-jarang dilampahi. Selak ketemu anak bojo, dulur nggih, selak ketemu kasur nggih. Sing nom-nom nggih. Nah, padahal nggih sunnah asline nggih. Indal qudum minas safar nggih. Sunnah di dalam masjid nggih. Nah, wonten ulama sing mengatakan bahkan sunnah ngeten nggih. Saking napa nggih? Saking nemene kita niku disuruh mengisi waktu kosong kita dengan ibadah yang terbaik yaitu sholat. Keluar rumah, masuk rumah niku disunahkan sholat sunnah. Maksudnya sholat untuk keluar rumah. Setunggale sholat ketika masuk ke dalam rumah. Saking napa nggih? Nggih agar waktune niku mboten kosong intine ngoten lho nggih. Wonten tambahan lain lek teng mriki kan bahas salat istikharah, hajat, tasbih nggih. Wonten salat sunnah niku asline nggih lumayan kathah. Tapi niki salat sunnah niku hanya salat yang ada dalilnya nggih. Lek ulama kita niku hanya salat yang ada dalilnya yang boleh kita laksanakan. Kalau sholat niki memang tidak ada dalilnya, dalil kuat nggih, niku tidak boleh kita niatkan dengan sholat khusus tersebut. Wonten lho nggih, lek mboten wonten dalile. Sholat sing wonten dalile nggih niku wau sing kita sebutkan tadi, sholat napa masuk rumah nggih, sing mboten wonten dalile contoh niku sholat Sya'ban nggih, yang jumlahnya 100 rakaat. Wonten teng sholat Raghaib di akhir bulan Rejab niku gak wonten dalile. Di Indonesia gak usum tapi nggih. Nah, niku gak wonten dalile jadi tidak boleh
melaksanakan sholat. Sing wonten dalile nggih wau masuk rumah, keluar rumah, mau safar, pulang dari safar. Ngoten nggih. Kemudian wonten juga sing mengatakan nggih sholat setelah wonten azan. Ngoten. Sholat ketika menikah. Nggih, maksudnya mau malam pertama intine nggih. Nah, niku untuk dua pasangan yang sudah menikah. Nah, niku disunahkan sholat, ngoten lho nggih. Atau sholat di daerah yang daerah tersebut niku tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Malbet lunga nang napa pundi? Filipina misalkan nggih. Di Filipina daerah mriku jenengan malbu dewian ndak ada orang yang Islam misalkan. Kita sunnah untuk melaksanakan sholat di tempat tersebut. Wonten malih yang biasa dilakukan sholat taubah. Sholat taubah lah sering dilampahi bagi pelanggar dosa, bagi pelaku dosa. Mboten ngenteni seminggu, mboten ngenteni 2 minggu, mboten ngenteni 3 minggu, mboten ngenteni saulan. Lek sholat taubat niku sholat ketika kita ngelakoni dosa. Terus tobat, ngoten lho nggih. Dosa napa mawon? Katakanlah ngapunten misalkan nggih wonten anak komoro nempeling tiang sepahe nggih, bentak terus tobat njaluk sepura teng bapak ibuke. Kan tobat berarti nggih, njaluk sepura. Lah, marine niku dasarane sunnah salat 2 rakaat untuk tobat wau. Ngoten lho. Niki salah satunya mawon. Tapi kalau tidak ada dalilnya nggih salat tersebut, maka nggih tidak boleh kita laksanakan dengan niatan salat khusus itu. Ngoten nggih. Jenengan salat sunnah sakarpe. Nggih, aku tak salat sunnah sedina 1000 rakaat monggo. 500 rakaat nggih monggo kersa. Nggih. 500 rakaat 100 rakaat nggih mboten napa-napa. Niate usoli sunatan rakaatain Allahu akbar salam salat malih usoli sunatan Allahu akbar malih usoli sunatan mboten masalah. Tapi kalau diniatkan secara khusus padahal tidak ada dalilnya nggih niki yang tidak diperbolehkan nggih. Kati nyumet rokok kok salat usoli sunatan nyumet rokok misalkan nggih. Usoli sunatan kate beleh wedhus. Misalkan lho nggih. Dengan niat khusus nggih. Nah, niki yang tidak dibolehkan. Tapi lain jenengan kate beleh wedhus tak salat sunah dhisik usolli rakaataini Allahu akbar. Nggih. Tidak ada yang melarang. Malah niku nggih ibadah. Ngoten lho nggih. Istri jenengan kate masak wis cek gak nganggur tak salat dhisik muga-muga masakane barokah usolli rakaatain Allahu akbar. Nggih mboten napa-napa. Tapi lek diniati aku niat sholat 2 rakaat gawe masak nggih gak oleh ngoten lho nggih. Lek niat usoli sunnatan boleh, tapi lek usoli li masak nggih ndak boleh ngoten lho nggih. Sampun samonten riyen insyaallah nggih. Insyaallah mungkin bahas salat istikharah. Napa istikharah iki gawe apa ae nggih? Salat hajat, salat tasbih nggih. Dan sholat sak teruse niki. Sementara niki yang umum kita lakukan tadi niki sholat duha, tahiyatul masjid, sunatal wudu. Nggih tambahan. Lek tahiyatul masjid kali sunah wudu nggih tetep maos qul ya ayyuhal kafirun kali qul huwallahu ahad niku lebih baik. Tapi lek maos surat lain nggih monggo gak sempat maca nggih mboten napa-napa. Ngoten nggih. Lek Fatihah wajib nggih. Wallahu a'lam bishawab. Mugi saged manfaat barokah nggih damel kita nggih mugi-mugi masjid kita niki nggih tambah makmur nggih cepet selesai dengan baik, kuat nggih, kokoh nggih, manfaat ila yaumil qiyamah nggih. Dan mugi-mugi orang di sekitar kita nggih orang muslimin sedanten khususnya di sekitar masjid niki nggih diparingi kesehatan, siha wal afiyah, panjang umur fi taatillah wa taati rasulih. Mugi-mugi juga saudara kita yang di Palestina di Gaza mriko khususnya nggih yang sedang terkena bencana perang nggih mugi-mugi
diparingi sabar kali Allah, ditolong kali Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa kulli niyatin sholihatin jalibatin kulli khair tabi'in syarrin lana wa li ahbabina wa anallahu yarhamu walidina wa yaghfiru mautana wa yassiruna wa yaqdi haijana wa yaghfiru dzunubana wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.